day in my life as a good student, ako na i-explain ang process sa photosynthesis of and respiration sa coconut palm. Mao din guys ang versatile fruit. It relies on the process of photosynthesis and respiration of and sustain the growth and development. So karon guys, ako day explain ang photosynthesis sa coconut palm. Ang ihahaliaing photosynthesis guys kay ga-capture siya sunlight energy. Coconut palm parehas sa uban nga plants gagamit siya photosynthesis to convert light energy to stored as sugars. So kani nga process takes place in the chloroplast of the palm leaves, which contain the green pigments of chloroplast. So ang next guys kay ang respiration. So ang respiration dahil guys sa coconut palm kay releasing energy from sugars. So sa respiration siya ga process sa organism para mo break down ang glucose para ma-release ang na-stored na chemical energy. So kaning process guys no mahitabo ni pag siya sa mitochondria sa kaning plants.